ممتاز قادری دی تے اسی صرف حمایت نہیں کر سکے، ورنہ ممتاز قادری دی کسی جرت سی انہوں کو قاتل کہندا۔ ایتھے پتراں واسطے لوگ حرام حلال، ایتھے کوٹھی اوتھے کوٹھی، او کاروبار، آخر او بھی تا بندہ ہے نا یار جڑا دودھ پیندا پتر چھڈ کے چلا گیا اور اندر بیٹھیا۔ کل اس بندے نو میں اس دے گھر میرا خطاب ہے، آصف ہے، او دا زیادہ تعارف میں نہیں کرانا، او ممتاز قادری نو مل کے آیا، او دال آیا انہیں، اے جڑے کیمرے نہیں لاندے خفیہ، اس کمپنی سی منیجر، وہ کہندا میں لان گیا تے میں انہوں سپرنٹینڈنٹ جیل نو کیا میں ممتاز قادری نو ملنا ہے، وہ کہتا وہ تو پاگل ہے، انہوں تو ملنا ہے، وہ کہندا میں گواہی دیاں گا فلانے سپرنٹینڈنٹ نے ممتاز قادری نو پاگل کیا۔ میں آکھا اے تے سلام ہے ممتاز قادری نو چلیا، میں آکھا حضور دی غلامی صحابہ نو لوگ پاگل کہہ چھڑیا تے ممتاز قادری ہے۔ وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کہندا وہ تو پاگل ہے جڑا، کہنے لگا وہ میں نو کہندا تو نام ہی نہ وہی دوبارہ اس دا نام ملن دا، کہندا میں واپس آ گیا، پھر میں نو کمپنی نے آرڈر دیتا بھی ہوتے کیمرے خراب ہو گئے پھر جاؤ۔ کہنے لگا میں گیا تے میں ایک لین مین نو ملیا، میں کہا یار ممتاز قادری نو ملنا ہے، میں نو کہندا ہے سچے دل نال ملنا ہی، انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا ملاقات میں تیری کرا دیں۔ کہندا آدھے گھنٹے بعد میرے کو آیا، کہنے لگا اپنے اوزار چک جنہاں نال وہ ٹھیک کر دو تے میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ کہنے لگا میں جدھر لگا کو پوچھن بھی کدھر جا رہے ہو، وہ کہندا میں تو پینٹ پائی ہوئی سی، میں نہ مولوی، انہوں نے شک بھی نہ پیا، انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو، انہوں نے کہا وہ ممتاز قادری دا خراب ہویا کیمرہ انہوں ٹھیک کرن جا رہے ہیں۔ کہنے لگا آگے گیا تے ایڈا طوفانی ایک شیر بیٹھیا، فولادی شیر، اے ہن میں جدوں گڈی تے بہن لگا وہ بیچارہ پھر آیا سی، میں نے کہندا کل آنا ہے، میں کہا تیرے گھر تے میں آنا ہی آنا ہے، اور کدھر جاواں گا۔ وہ کہنے لگا میں اندر گیا تے ممتاز قادری جدوں میں ملیا تے کہندا او دا ریشم والا جسم سی، ویسے نظر آنا فولادی سی، جسم او دا ریشم والا سی۔ وہ کہنے لگا میں ممتاز قادری نو پوچھیا، میں آکھا مولوی خادم اپنی تقریر وچ گل کردا کہ ممتاز قادری جس پھل دا تصور کرے اودے منہ ذائقہ آ جاندا، ایک گل سچی ہے یا مولوی خادم ایویں لگا رہندا؟ کہندا میں انجے کیا انہوں، میں دنیا دار سی، مینوں کی لگے مولوی خادم کون ہوندا، میں تو صرف تقریر تیری سنی سی۔ کہنے لگا میں جدوں ممتاز قادری نے گل کیتی تے ممتاز قادری ہس پیا، کہنے لگا جھلیا اے تے گل ہی کوئی نہیں، بڑیاں 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 گلاں موجود ہیں۔ انہیں جڑی اگلی آخری گل کی تھی نا، کل وہ گھر میرا خطاب ہے اس بندے دے گھر، وہ کہنے لگا ممتاز قادری کیا بھئی میرا سلام مولوی خادم نو ضرور دینا ہے۔ وہ کہنے لگا میرے ابا جی جدوں ملاقات واسطے آندے نا میرے رشتہ دار تے وہ کہندے مولوی خادم کہندا میں حضور دے در دا کتا، اس کتے نو سلام ضرور دینا تے نال اونوں کہنا بھئی پیرا دیندا رہے تھکے نہیں۔ تے دوسرا انہیں کیا بھئی دو سلام اور دینے انہوں نے جا کے دینے، میں کہا کنوں کنوں، انہیں کیا دادا صاحب نو جا کے میرا سلام دینا، تو میں کہا اور کنوں، وہ کہنے لگے پیر جماعت علی شاہ صاحب نو سلام دینا۔ اے ممتاز قادری جیل جو 3 سلام بھیجن، میرے پیسے تو پورے ہو گئے، میرے پیسے تو پورے ہو گئے، حضور دا غلام سلام بھیج دے وے گل مک گئی۔ ایویں اسی تھوڑی گلاں کرنے، ایتھے میں گل کر رہا ممتاز قادری نو لوگ دس دن جا کے، بندہ ایتھے گل اور کرے، باہر جا کے اور کرے، مسیتی جا کے اور کرے، جمعے والے دن ممتاز قادری واسطے دعا بھی نہ منگے۔ اے ہی تے ساڈی گل چل رہی ہے تے ممتاز قادری دے بارے۔ مجمع دا رخ ویکھیا، میں ایک جگہ تقریر کرن گیا، رات دے 2 بج گئے، میرے جاندے کرسی ویکھ کے کہندے غازی تیرے جان نثار، تے میں مجمع دا رخ ویکھیا، جواب کوئی نہیں سی آ رہا۔ میں سٹیج تے چڑھیا تے میں پوچھا ہوئے یہ میرے آن دے نہ نعرہ لایا یا میرے تو پہلے بھی لگیا؟ انہوں نے کہا جی سردیاں دے دن سن، کہنے لگے جی رات دے 2 بج گئے، نہ کسی مولوی نہ لیا، نہ کسی نقیب نہ لیا، نہ کسی نعت خان، اے تو انو ویکھ کے انہوں نے نعرہ لایا۔ اس تو وڈی بدبختی دسو کیویں بھائی میں میری کرسی ویکھی تے غازی تیرے جان نثار تے پہلے مرے ہوئے ہو، نہ لو اس دا جس دے نہ دے۔ ہاں سرکار ہم تو جان لٹانے کے لیے موجود ہے، تو ابھی لٹانے کی باتیں کرتا ہے جو لٹا چکا، تیری تو پتہ نہیں باری آئے گی بھی نہیں ہے، نہ مطلب پچھلیاں صفحہ جو تو نس جانا ہے، جڑا انج سینہ گولی مار کے ممتاز دہشت گرد جو ہے وہ ان کی تم ٹیسٹ کرتے ہو، ان سے پوچھتے ہو، ان کے پیچھے لنک تلاش کرتے ہو۔ ممتاز قادری کوڑو 65 ایجنسیاں نے تحقیق کی تھی، 65 ایجنسیاں نے، انہوں نے کہا 10 ہوئے تینوں کنے پیسے دیتے ہیں، 10 ہوئے تیرے پیچھے کیڑی جماعت ہے، 10 ہوئے تینوں فلانے نے، انہوں نے کہا پاگل دے پترو، پہلی تو لے کے 65 تک انہیں کو جواب دیتا، انہیں پاگل دے پترو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں، میں محبت رسول سے کم کیتا ہے۔
दहशत गर्द उनके तुम कहते हो उनके लिंक अफगानिस्तान तक जाते हैं, उनके लिंक फलां तक जाते हैं। मुमताज कादरी जो एंज करके बैठे उन्होंने कहा मैं मारिया, बात खत्म। मुमताज कादरी ने अपने वालिद नूं दस्या, उन्हें कहा जब मैं गोली मारन लगा तो मेरे दिल च ख्याल आया, उन्हें कहा यार ये पिछे पुलिस वाले खड़े ने ना तो मैंने गोली मार देनी। कहने लगा मैं फिर भी गोली मारन तो पीछे हट गया, मैं कहा नहीं मारनी गोली है, पुलिस वाले मैंने पिछू छिक देना है तो फिर राज ही रहना है। वो कहना है पागल सी जिवें हुण सुपरिटेंडेंट कहता है पागल है, इन्हें पिछू लिख देना उसका दिमाग खराब था, उसकी गोली ऐसे चली गई, उसको मारना, वो तो इसका दिमाग ही नहीं था, वो बचपन से उसका ऐसे था। वो कहने लगा, उन्होंने कहना भाई इन्हों किसी एजेंसी ने खरीदा, वो कहने लगा मैं पीछे हट गया, मैं कहा गोली नहीं मारनी, ये राज रहना है। कहने लगा जब मैं पीछे हटिया तो सैकड़ों लिया अल्लाह सबज कपड़े पा के मेरे सामने आए, उन्हें कहा मारो गोली, असी हाथ नप के खड़े मार गोली तू होश करो। कोई मुमताज कादरी गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा जिन्होंने पढ़ाया, मैं बात उनकी कर रहा हूं, पीर सैयद दीदार अली शाह साहब 1335 आपने फतवा पूछा है आला हजरत को, हुण है 1436, 101 साल हो गया इस फतवे नूं ते गाजी इल्मुद्दीन दा जनाजा पढ़ाया पीर दीदार अली शाह साहब ने। ते जदों जनाजा पढ़ाण मुसल्ले ते खड़े होए ते गश खा के ढह पै शाह जी, जदों गश खा के डठे लोगों ने मुंह में पानी पाया, शाह जी फिर उठ खड़े होए ते नाल जनाब रोवी जान ते नाल कवन या रसूलल्लाह सारी जिंदगी हदीस पढ़ाई, कुरान पढ़ाया, जुम्मे पढ़ाए, हज कीते, उमरे कीते, हुजूर कदी ख्वाब विच भी दीदार ने कराया ते आज इल्मुद्दीन के जनाजे में बनफ्से नफीस तशरीफ ले आयो। दसो जी जे तुसी गाजियां दे खिलाफ हो जे बकवास कीती ते फिर इल्मुद्दीन नाल मुमताज कादरी ते इल्मुद्दीन नाल खड़िया, कोई खौफे खुदा करो। तुसी जेड़ा उठदा है एंकर पता नहीं केड़ी नस्लां दे बंदे ने, मैनू तो बुलांदा कोई नहीं टीवी ते, दुआ करो एक बार मैं भी कोई बुलावे 5 मिनट के लिए। मेरी तो दाता साहब दे उरस ते तकरीर नहीं करांदे 5 मिनट, नहीं तो मैं नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दस देना सी भाई तुहाडे कोल टाइम कोई नहीं दाता साहब दे दुध दा इफ्तिताह करन दा, सड़कां ने जाके इफ्तिताह कर दे ते दाता साहब दा हक भी कोई नहीं, उथे देना कुछ नहीं, उथे तो जनाब वो खालिस दूध पीना है खाली, तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है और तुम कहते हो हम सदर है, वजीर आजम है, हम पंजाब के जनाब। मैं कहा मेरी मैनू मौली खादिम नू तो मारो गोली, इनू तो दीन नहीं समझ आया, दाता साहब दा एहसान भी ना मंदे। अपने मुसव्विर पाकिस्तान को पूछो भाई दाता साहब दा एहसान कोई है कि नहीं। मैं कहा इकबाल बोल, इकबाल कहता सैयद हुजवेर मखदूम उमम मरकद ऊ पीरे संजर राह हरम खाके पंजाब अजदमे ऊ जिंदा गश्त और सुबह माज मेहरे ऊ ताबिंदा गश्त। दाता साहब दा इतना एहसान भी नहीं यार। कदे कंप्यूटर दे तुसी इफ्तिताह करन जा रहे हो, कदी फलानी जगह जा रहे हो, फलाना बंदा मर गया, मैं कहा दाता अली अजवेरी दा इतना एहसान भी नहीं रहा तुहाडे ते, तुहाडे कोल टाइम ही कोई नहीं दूध पी के इफ्तिताह करन दा। ये सुनियो गल की मैं बात कर रहा हूं, उठो, क्या किस अखाबे खरगोश में सोए हुए आप? कम अज कम जो आपके पास आए अपना तारुफ कराओ, इतना तारुफ अपना कराओ कि हुजूर के से मोहब्बत करता है, नामूस रिसालत का मुहाफिज है, फिर बात कर हमारे साथ, ये पहचान रखो। वरना कब्र में हुजूर ने फरमा दिया तेरे अंदर तो इतनी गैरत भी कोई नहीं सी जितने कुत्ते विच गैरत सी। जी मेरे आका ने पूछ लिया ये गल, फरमाओ मंगोलिया दा कुत्ता उठ के मेरे गुस्ताख नू पै गया ते तुसी मेरे गुस्ताख नाल जड़ा अख भी कदी नहीं सी इंज वेख्या उन्होंने। बंदे कुत्ते जितनी भी गैरत ना होवे ते बंदा कवे मैं आशिक रसूल हां।